Dr. Juber is a man of many gifts. A doctor, a public servant, a father, a friend, and a blessing to many. He touched countless lives through his service, his wisdom, his courage, and his generosity. Sa mga panahon nga sadto, sa nag-eskwela pa siya, ara na sa iyang tagipusoon ang paghigugma sa mga imol, labi na gid sa mga being abused, sa mga tao nga wala sang ikasarang, sa mga tao nga maluya. He treated everyone with the same kindness and respect. His unwavering commitment to public service was exemplified in the way he helped others to get better and stay well, even as he battled his own health issues. Nga as long as he has something to give, he will give. No? Mahatag na saya. Siyang kol ka boss diyo. Sadto ko no, damo-damo baka ka mga kanding kag humay day lulo. Paglakat sa Amerika, ipanghatag ni tatay sa iyang mga grupo pagpuli, kakalot ang sang ulo ng mga tigulang. Ang kada December nga ang amon mga bayo sa balay kag ang amon mga hampangan ginapangayo ni tatay. Bisan pwede pa namon hampangan, bisan nga pwede pa namon suksukon, pero hambal siya, it's better to give than to receive. Ihatag ini sa mga nagakinahanglan. He would give everything he has left nga maski siya ga-suffer na. To many, isa sa ka-doktor. To some, he was a colleague and a friend. To his family, he was a source of strength, love, and guidance. Jober was much more than a brother. He was a constant presence, the caretaker of our home, and a pillar of strength in our family. When death comes, we are confronted of two things. First is the pain of separation nga cause sang kamatayon. Kag ang ikaduha, sa panahon sang kabudlayan, sa panahon sang kaluya, During the latter part of his life, sang siya nag-diagnose sang cancer 2014, dito ko nakita ang iya transformation. Nga mas napalapit sa Ginoo. kanami isang ebanghelyo. Kari kamo sa akon tanan nga nabugatan kag nabudlayan, kay papahuwayon ko kamo. Sa inyong paglantaw or sa aton nga stigma, kung makita kita doktor, mambal kita big time. Damo kwarta. But I remember tatay as one of the poorest doctor in terms of material wealth. But he is one of the richest doctor in terms of heart and in terms of service. Even in difficult times, he continued to serve others in the best way he could. His dedication, humor, talent, and kindness will forever remain in the hearts of those who knew him. Hindi mahapos nga biyaan kita sa mga tao nga nanginbahin sa aton kabuhi. Gani ang nagahatag sa aton sang comfort, ang nagahatag sa aton sang strength in this moment of sadness and separation is our faith in God. Sa lahat ng pahinang sinulat
lahat ng tadhana'y ikaw pa rin. Ang yugtong paulit-ulit kong babalik-balikan. Sigaw ay ikaw pa rin. Patuloy kong panghahawakan ng iyong mga Many of you salitang hindi na know my father nakikita sa tingin. as Doc, as a colleague, as a great friend. Pero sa amon, we simply know him as isa ka simple nga tatay. Kilala niyo si Bongo? Di ba ang tagline ni Bongo? Ang iya ko no bisyo, amo ang magserbisyo. No? Hindi ko ina-idol si Bongo ha. Si tatay ako na idol. Ang kay tatay naman niya, grabe, iya bisyo. Sad to, nautod yaman mo. Pero ang iya pag-serbisyo, halin sad to, hasta sa katapusan nga hamtang niya kahimtangan, wala gid niya utod. Bisan mabudlay para sa iya ang maghambal, iya gid gintingwaan nga serbisyuhan ng tanan. May mga panahon, especially sa COVID, ang mga doktor hindi makatubang sa ila pasyente, pero si Dr. Pasco nagatandog kag nagapamati isang mga sitwasyon sa mga nagabalatian. Pabalik kung saan di na natagpuan ang mga matang nakatanaw sa umpisa ng yugtong di na sana naisulat pa. Simula sa wakas na di matuklasan. Pabalik kung saan di na natagpuan ang mga matang nakatanaw sa umpisa ng yugtong di na sana naisulat pa. Ang acronym, DOC. D-O-C. Anong bot sa lingon sang D? Don't give up, don't lose hope. No? Nakita na mo ng iyang sitwasyon, maski ano ka budlay, ikaw bala may trach tube ka, may peg tube ka, no? Gakaon kami siya galantaw lang, hindi sa katilaw pagkaon mo. Ang iya paghambal, hindi klaro. Pero why siya na dulaan sa pag-asa? Why siya na depressed? No? He did not give up. No, despite nga muna na iyang sitwasyon, he did not give up. He did not lose hope. Next letter, O. Ano ang O? Own your circumstance. No, own or accept your circumstance. Paano ko nahambal? Kung ano ang circumstansya nga gihatag sa aton, ilog sa iya, may ara sa trach tube, may ara sa peg tube, waya ging dalaganan, ging bato niya. No? And C, cherish today. We cannot change the past. We cannot predict the future. What we have is today. No? And today is a gift. I touch the sky when my knees hit the ground. What treasure waits within your sky? The gift of freedom gold can't buy. I bought the world and sold my heart. We traded heaven to have me again. My heart beating, my soul breathing. So as we remember him today, may we not only mourn his passing, but also celebrate the legacy he leaves behind. A legacy of service, compassion, courage, and love. Kabay nga bisan wala na si Dr. Pasco, ang iyang aligasiya, magapabilin, tubtubsan o sa aton mga tagipusoon kay sa aton panghuna-huna, labigid ang panghangkat sang pagpanaksi sang aton pagtuo, that in humility, as the gospel says today, we will learn to give, we will learn to forgive, and we will learn to be
generous enough na bigid sa mga tao na nagakinahanglan. And my soul is on the wings of forever. Finally here at your feet again. Everything I am, reaching out, I surrender. Sweep me up in your love again. And my soul is on the wings of forever. We will carry your name not because you are a doctor, not because you were a politician, but because you were a man who lived with compassion, integrity, humility, and faith. For my last words, Tatay, I love you.